लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और नाज़रात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके जवाबात कुरान और हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। हमारे नाज़रीन में से इन्होंने सवाल किए हैं कि इल्म दीन हासिल करने की फजीलत क्या है, इल्म दीन हासिल करने की क्या फजीलत है, ये इनका सवाल है। मैं जवाब अर्ज करूं इससे पहले दीगर नाज़रीन से अर्ज है कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल के किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। आपका सवाल हम तक पहुंचेगा, इंशाअल्लाह उस सवाल का जवाब हम पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। इल्म दीन हासिल करने की क्या फजीलत है, मैं इंशाअल्लाह कुरान और हदीस की रोशनी में पेश करने की सआदतें हासिल कर रहा हूं। तवज्जो के साथ सुनिए। पारा 3 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 18 है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का फरमान है, शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतु व उलुल इल्म। तर्जुमा कंजुल ईमान, अल्लाह ने गवाही दी कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं और फरिश्तों ने और आलिमों ने। यानी अल्लाह की वहदानियत की गवाही की जब बात आई तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी वहदानियत की गवाही सबसे पहले खुद ही दिया और फिर उसके बाद फरिश्तों को शामिल फरमाया कि फरिश्तों ने गवाही दी, और उसके बाद तीसरे नंबर पे जो अल्लाह तबारक व तआला ने शामिल फरमाया वो आलिमों का फरमाया कि आलिमों ने भी गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। गौर कीजिए, इल्म हासिल करने की कितनी बड़ी फजीलत है कि आदमी इल्म हासिल करके आलिम बन जाता है, या जितना भी इल्म हासिल करता है, इल्म हासिल करके आलिम ही बन जाना सबके लिए जरूरी नहीं, कम से कम अपना जो फर्ज उलूम है वो भी अगर हासिल कर लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अजमत और शान के मालिक हो जाएंगे। इस आयत करीमा में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने इस बात की गवाही देने के बाद कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, अपनी इस गवाही के साथ साथ फरिश्तों और अहले इल्म की गवाही को मिलाया है। यकीनन इसमें अहले इल्म की खुसूसियत अजीमा का बयान है। इसके अलावा भी कुरान पाक में कई मकामात पर उलमा के फजाइल बयान किए गए हैं। चुनांचे इरशाद खुदावंदी है, वतिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नासी वमा याक़िलुहा इल्लल आलिमून। तर्जुमा कंजुल ईमान, और ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान फरमाते हैं और इन्हें नहीं समझते मगर इल्म वाले। अभी इल्म वालों को समझदार अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। यानी ये मिसालें जो कुरान पाक में बयान की जाती हैं इनको सब नहीं समझ पाते। कौन समझ पाते हैं? इल्म वाले समझ पाते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। गौर कीजिए कि इल्म वालों की अल्लाह की बारगाह में कितनी शान है। इसी तरह सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बकसरत अहादीस मुबारका में भी इल्म के फजाइल और उलमा की शान बयान की गई है। आइए इस ज़िम्न में 5 हदीस पाक सुनने की सआदतें हासिल करते हैं। हजरत सैयदना मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि पैकर हुस्न जमाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इल्म हासिल करो क्योंकि इसका हासिल करना अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की खशियत, इसे तलब करना इबादत, इसका दर्स देना तस्बीह, इसमें बहस करना जिहाद, बेइल्म को इल्म सिखाना सदका और उसकी अहलियत रखने वालों तक उसे पहुंचाना अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का कुर्ब हासिल करना है। ये तन्हाई में गमखार, ये इल्म जो है ये तन्हाई में गमखार, खलवत का साथी, खुशी व गमी पर दलील, दोस्तों के यहाँ जीनत, अजनबी लोगों के यहाँ कराबतदार और राह जन्नत का मीनार है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इसके बाइस कौमों को बुलंदियों से नवाजता है और उन्हें नेकी व भलाई के कामों में ऐसा रहनुमाई और हादी बना देता है कि उनकी पैरवी की जाती है। हर खैर व भलाई के काम में उनसे रहनुमाई ली जाती है, उनके नक्श कदम पर चला जाता है, उनके आमाल व अफ़आल की इक्तिदा की जाती है, उनकी राय हरफ़े आखिर होती है। फरिश्ते उनकी दोस्ती को मरगूब जानते हैं, फरिश्ते उनकी दोस्ती को मरगूब जानते हैं और उन्हें अपने परों से छूते हैं। हर खुश्क तर से यहाँ तक कि समंदर की मछलियां, कीड़े मकोड़े, खुश्की के दरिंदे और जानवर, आसमान और सितारे सब उनकी मगफिरत चाहते हैं। यानी जो इल्म हासिल करने वाले होते हैं उनकी ये सारी चीजें मगफिरत तलब करती है। इसलिए कि इल्म अंधे दिलों की जिंदगी, तारीक आंखों का नूर और कमजोर बदनों की कुव्वत है। बंदा उसके सबब नेक लोगों के मरातिब और बुलंद दर्जात तक जा पहुंचता है। इल्म में गौर व फिक्र करना रोजे रखने के बराबर और उसे पढ़ाना रात के क़याम के मुसावी है।
یعنی کوئی علم میں غور و فکر کرتا ہے، کوئی دینی بات میں غور و فکر کرتا ہے تو اللہ عز و جل کی عبادت ہے یہ، اسی سے توحید اور تقوی ملتا ہے، اسی کے سبب صلہ رحمی کی جاتی ہے۔ علم امام ہے اور عمل اس کا تابع ہے۔ علم نیک بخت لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے، جبکہ بدبختوں کو اس سے محروم رکھا جاتا ہے۔ یہ لمبی حدیث پاک میں نے آپ کو پیش کیا، یہ جو میں نے حدیث پاک پیش کیا آپ کو جامع بیان العلم و فضل ہی کے صفحہ نمبر 77 میں اور حدیث نمبر 240 میں یہ روایت موجود ہے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے کہ جو شخص علم کی طلب میں کسی راستے پر چلے تو اللہ عز و جل اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ کوئی علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ جاتا ہے یا علم حاصل کرنے کے لیے مسجد کے امام کے پاس جاتا ہے، کسی سے پوچھنے کے لیے جاتا ہے، علم حاصل کرنے کے راستے پر کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ یہ مسلم شریف کتاب الذکر والدعاء میں یہ روایت الحمدللہ موجود ہے۔ تیسری روایت آپ سنیں کہ جو شخص طلب علم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا تو جب تک واپس نہ ہو وہ اللہ عز و جل کے راستے پر ہے۔ الحمدللہ اللہ کے راستے میں جب تک علم حاصل کرتا رہتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کتاب العلم میں حدیث نمبر 2656 میں یہ روایت موجود ہے۔ چوتھی حدیث پاک سنیں، اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ جی ہاں، جن کو دین کی سمجھ ہے نا اللہ ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ تو دین کی سمجھ ہونا، دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا، دین کی سمجھ کے لیے وقت دینا، کوششیں کرنا، یہ سارا کچھ الحمدللہ ثواب کے کام ہے۔ پانچویں حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ جی ہاں، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، علم حاصل کرنی چاہیے۔ علم حاصل کرنے کے بڑے فضائل ہیں، یہ علم ہی ہے جو اللہ کی رضا اور ناراضگی کی باتیں بتا دیتی ہیں، یہ علم ہی ہے جو رسول اللہ کے طور طریقے آپ کو بتاتا ہے، یہ علم ہی ہے جو حلال اور حرام کے بیچ آپ کو تمیز سکھاتا ہے، یہ علم ہی ہے جو صحیح اور غلط آپ کو بتاتا ہے، یہ علم ہی ہے جو اندھیرے میں روشنی کا کام کرتا ہے، یہ علم ہی ہے جس سے آپ کو اللہ رسول کا علم حاصل ہوتا ہے، یہ علم ہی ہے جس سے آپ کو اللہ رسول کے بتائے ہوئے قرآن پر علم حاصل کراتا ہے۔ تو علم کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، اس کو حاصل کرنی چاہیے۔ علم کا ایک بڑا ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا سوال کرنا، سوال کرنا سیکھیے۔ اسی وجہ سے ہم نے اپنے اس چینل پر یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ لوگ ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں سوالات کیا کریں، اور ان سوالات کے ذریعے نہ صرف وہ جو سوال کرتے ہیں ان کو علم حاصل ہوتا ہے، ان کے ذریعے سے وہ ویڈیو موجود رہتا ہے اس یوٹیوب میں، لوگ اس کو دیکھتے رہتے ہیں، ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں اور سب کو الحمدللہ علم حاصل ہوتا رہتا ہے۔ امید ہے کہ آپ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیے گا، نہ صرف یہ کہ یہاں پر کمنٹس کے ذریعے سے، بلکہ علماء سے ملاقات کر کے، علماء کی صحبت میں رہ کر کے، مدارس میں اپنے بچوں کو داخلہ دلوا کر کے علم حاصل کرنے کی مشن کو آگے بڑھاتے رہیے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔